Asa day ka? Pagmata. Arcia controlling the ball. Butya. Tulong Musad. To Opilio. 10 seconds shot clock. Logan. Logan again. Aduh. Ini begini itu. Second shot clock. Intercept by Mr. Umo. Intercept by Mr. Arsura. Arsura to Mutia to Obilio to Arsura. Let's go. Kurang ba kayo nga sana? Kurang lang sana. Mga kababayan, mapulugan ka. Lahat sa mga kababayan. Tinawagan ang foul. Foul jersey number 20. Holding foul. Umo out of the court. Pass sa mga kababayan. Makababayaw to Umo. Loose ball.